E aí, galera, Night Wolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com o Divinity Original Sim 1, de onde paramos. Olha o aro aqui, ó. You have found us. Here she is. Oh, but look at her. She has been encased in ice so unyielding that none of my spells melt even a fraction of its surface. Já aproveita pra comprar, né? Que nível? 13? Imunidade a medo. Eu tô rico, né, galera? Como dano de água. Eu quero comprar algum item muito bom. Esse hobby aqui, mano, é magnífico, né? Dá pra gente comprar. Vai aumentar ainda mais a resistência, que é importante. Ah, eu vou comprar, cara. Vou comprar. Que se dane, né? Uma vez só não vai matar a gente. E ó, tem bastante item pra vender ainda aqui, ó. You find me at a loss. I admit it. For I've no idea what sorcery or, dare I say it, sorcery will set her free. Deve haver uma forma. Like I said, so far my attempts at rescuing her have been about as effective as trapping a robin's shadow. No, I believe that if we want to free Akara, we'll have to find the one who imprisoned her in the first place. This frost-touched magic isn't Leandra's doing. Boreas. It has Boreas written all over it. The Winter King. Ok. Finalmente encontramos Ikara, mas ela está presa dentro de um bloco de gelo impenetrável e seria preciso a força de um sol para derretê-lo. Tá. There she is, the White Witch, a prisoner in ice. I wonder what sorcery, or worse, sorcery, we'll have to use to get her. Damnation! Legal, né? I've tried my very... Então o item que a gente comprou vai ser pro Knight mesmo, tá? E imunidade a medo. Quanto que ela tem de resistência agora? Ó, 64, mano. É muito forte, hein? É muito forte. Muito bom. Mas espera aí. Aqui eu não consigo passar. Entrar aqui. E agora? Espera aí, tem um caminho ali. Aqui a gente veio, aqui também. Eita, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Não, 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 não é aí não. Volta aqui. Entrada do castelo. Só que é... Ah, tá aberto? Ah, não. E agora? Aqui, ó, feitiço contra o campo de força. Pronto. Eu já tinha pegado. Aê. Ainda bem que eu vi, né? Pronto. The force field brim. The voices. Ah, esse que é o Rei Boreas? Eita, tem resistência a tudo. E... Pera aí, não, ele é muito forte, mano. Ah, isso aqui vai ajudar em alguma coisa, eu quero ver. Tenho certeza, cara. Vai diminuir a resistência dele, eu tenho quase certeza. Então a gente vai quebrar um desse aqui pra testar, tá? Ok? O Knight pode combater com ele frente a frente, ela também, porque eles não usam magia, né? É dano cortante e perfurante. Então, de boa. Ah, é fraco, não é forte não. Ah, quebrou. Quebrou, peraí. Mudou alguma coisa aqui? Não mudou nada. Bem.
Ele cura, né? A partir de 100 cura. Então, ele só vai tomar dano aqui, ó. Ah, porque eu quebrei o do ar. É isso mesmo, galera. Pronto. Pronto. Então é o seguinte, a Serena, como que ela chama? Sempre esqueço o nome dela. E a Berdot vai quebrar eles em volta aqui, ó. E a gente mata ele mais fácil, tá? Eita, eita, eita. Que é isso? É, mano, é chato, hein? Imune a lento. Nossa, ela tá muito forte, cara. Esse é o problema agora, hein? Quer saber? Ele é o mais... É flexível, né? Que isso? Ah lá, que legal. Só que a gente quer quebrar, ok. Sugou bem. Ah, eu queria... Ah, ele pode ajudar a quebrar, né? Então... Porque se a gente se mover com a Serena, ela vai cair. Ela vai cair. Aí aqui, ó. Certo? Tá tudo congelado, cara. Não consigo bater, né? Consigo. Boa. Fragmento do elemental de gelo. Isso aqui eu nunca vi. Mano, ele só não é tão forte porque a gente está nível 14. Se não... A gente ia tomar um pau, galera. Ia tomar um pau, mano. O mais importante, ó... É esse aqui, ó, o de fogo. Não cai não, não cai. Ah, eu tentei. Tem que ser com Knight, mano. Boa! Moleque, ela tá muito forte. Só crítico, hein? Caramba. Ué, não... Aí, ó. Excelente. Sugou bem. Ai, já foi. Mentira, cara. Será que eu tento matar ele assim? Vamos tentar? Porque dano de choque vai entrar aí, né? Cegueira. Já tá quase morrendo mesmo, né? Então... Aí, ó. 100. Eita, de fogo agora. Interessante. É, galera, ele é forte mesmo, hein, mano. Ô, louco, que sugada! Aqui... Morreu, tá. Serena, vai levantar não, caramba?
Tem muito o que fazer, né? Matei esse merda, hein? Matei. Tá morto. Que jogada. Hahaha, moleque, muito bom. Tem que matar os dois, né? E aí? Ué, umas pedrinhas? I strike from the soul of air. Ué, cadê a outra? Não estou... Meu Deus. Conseguimos, não acredito, cara. A little help here. Espetacular, matamos esse merda. Nossa, dropou muita coisa. Pera aí, pera aí. O rei do verão? Hey, quit shoving. Knock it out of the way. It's Lurian's turn. Well, I thought the day would never come. Thanks for giving old Carrot Face the great melt. We and the Earth Kingdom owe you a tremendous... what? Well, you'll have to wait your turn. Oh, for the love of all that's igneous, go Não entendi. If it'll stop your owling. O grande de gelo, a velha fuça de sen... Ué. Como podemos libertá-lo desse bastão? We overheard a crafty little imp named Jijix tell Boreas that the staff can only be destroyed. Onde foi criado? Ah, na forja elemental. The elemental Ah, pronto. He seemed to imply that the forge was somewhere in Iverheim itself, but I know not its exact location. Better the crackle of embers than this idiotic blustering. Oh, cover your ears, hero. Nothing whips up a flame like a wild wind. The elemental forge. Ok. Essa forja a gente já sabe onde tá, né? Então, olha quanto item, mano. Cenoura? Cara, aqui foi espetacular esse combate. Pera aí. Meu, olha isso aqui. Tem um caminho pra cá. Eita. Ah, forja elemental. Tá. Pera aí, cura. Posso quebrar esse aqui? Quebra tudo é melhor, né? Vou quebrar tudo. Só que antes a gente pode pegar resistência. Olha que legal. Ah lá, da hora. Pera aí, com ela é mais fácil, né? Aê, salvou. Tá, e aqui? Ah, não consigo. Ah, entendi. Aqui a gente vai ter que ir pra lá primeiro, eu acho, tá? Eu acho. Primeiro ver se a gente pegou alguma coisa boa, né? Ó, nível 12. Será que ela consegue usar? Nível 12 também. Nível 11. Eu acho que nível 11 não. Invocar elemental de gelo. Ferraria, abrir tranca e criar. Não, aquela é melhor. E ela aqui? Ô, louco!
Intellect, resistência, força de vontade, ponto de vida e 15% de chance de aplicar a condição congelado e a técnica parede de gelo. Mano, é muito forte esse bastão, meu amigo. Esse bastão é forte, hein? Caramba. Pena que a gente não vai poder usar, né? Pena. Esse aqui... Ai, nível de diferença. Mas que porcaria, cara. E aí, pra ela... o dela é bem melhor. Pera aí. Imunidade a medo. É muito importante, mano. Né? Então, vamos pra lá? Esse aqui é o fosso de lava. Pera aí. Aqui, ó. Chegamos. Salvou. Dá em nada. E é esse aqui, ó. Sister, we are free. Forjado no fogo, ó. Can it be that a frail mortal human faced and bested our own scheming Boreas? Ah, but this is no mortal, I see. Strange you take the guise of a source hunter. But I shall of course honor your chosen form. Indeed, I suppose I should have expected that one of your kind irmão, legal. would snare our brother sooner or later. Boreas always did dance uncomfortably close to the dark arts. But I suppose the others of we elemental monarchs thought it better not to interfere in the affairs of his realm. No, like fools we waited for his pride, his hunger for more and ever more power, to pull us from our own seats of safety and into his sordid storm. We, and with us all the subjects of the realm of fairy, do owe you thanks, Source Hunter. Quando precisarem da nossa ajuda nessa dimensão, vocês devem me chamar pessoalmente. Ah, lá que legal. Ah, esse aqui, ó. Runa. Take this rune and use it to summon me when you're near the... I am King Sua of the Summer Kingdom of... Eu sou o rei Sua do reino do verão de Cáldia. To the unfortunate and insane Boreas. Legal, né? Curti. We ruled the four realms of fairy in relative peace, each of us the master of our own kingdom. But something changed in Boreas. He grew darker somehow, more than was typical of his usual melancholy. We worried. Ah, tá. É irmão também, né? Cada um com seu destino e escolha, né? Legal. When our brother called the elemental seats to convene in Heiberheim, we were ecstatic. Boreas seemed again interested in the joint rule of fairy, in upholding the long-established diplomacy of our lands. When we arrived, however, it was not Boreas who greeted us, but a dark figure. Uma mulher com olhar de fogo mais negro. Como que ela chama? A gente encontrou ela aqui, ó. And as we were sucked into its depths, we thought we'd never see the light of fairy again. I listened closely when I could to Boreas' doings. From what I could tell, it seems this woman had little contact with our... Após a troca inicial do bastão. After the initial exchange, she gave him us. Ela nos entregou, e em troca, a grande pedra estelar. The two parted, and I heard little more of the woman. In his fits of madness,
Boreas would sometimes bellow abuse about the demon woman. I can only assume he meant the same who trapped us. Aê. We best be on our way then. The spring and autumn kingdoms won't rule themselves, you know. May our paths cross soon, Source Hunter. Ah lá, que legal. Tá, então ele pode nos ajudar ainda, né? Ó. Pedimos ajuda a sua, o reino do verão, para libertar Ícara. Então a gente vai pra lá agora. Só que tem alguma coisa aqui ainda, né? Tem alguma coisa aqui ainda. E aí? I don't know how long she'll last. I've tried my very best. And Sua, you say? But that is wonderful. Though for Akara's sake, we ought not to dilly-dally too long. The White Witch. There she is. The White Witch. Peraí. A prisoner in ice. Ele me deu algum item pra invocar ele? Or worse, sorcery we'll have to use to get her out. This is your White Witch, then. And you're sure you want to free her, are you? Even our mad Boreas wouldn't have wasted such precious ice on a petty criminal. Whatever she... But I am in your debt. And I would be remiss not to honor your request. Cubram os olhos. Shield your eyes, Source Hunter. Caramba! Ice of this Que legal. Gods, it's colder than a witch's teat. How very callous of Leandra to inter her only sister in a barren tundra for eternity. Ikara, you're all right? The ice, King Boreas, and your sister. What a frigid hell you've endured. And yet not even a frigid hell like this could induce you to put on a shirt, could it, Ahu? My old friend. Surely I have you to thank for my salvation. That honor goes to a pair of talented source hunters, actually. If not for their efforts, I'd be quite uselessly prowling around your prison still. Then perhaps I ought to address my savior directly. Source Hunter, is that the masquerade? Well, what a motley crew we are. Isn't there somewhere a bit warmer we might discuss matters? O que quer dizer com disfarce? Somos membros da Ordem dos Caçadores de Essência. Você é a Bruxa Branca? Esse aqui. Ah, yes, of course, of course. Do pardon me. I didn't mean to imply you were very clearly eternal beings in the guise of minor mortals. Not at all. Please, let's do... Oh, yes, I suppose I am. But I Ela é do prefer my bonita, given né? name. Ikara, that is. Charmed. But I hope I haven't disappointed my own hero. Am I just as white and witchy as you'd hoped? Como você acabou presa aqui? First things first, Source Hunter. For my freedom, I owe you every imaginable thanks. My soul had withered in this prison, and I might not have survived much longer without your help. Now, about the culprits. My corrupted sister and the mad Winter King. When I realized exactly where, and to whom Leandra was consigning me, I was certain I'd never enjoy the sun's warmth again. But neither she nor I anticipated the Source Hunter. That was her mistake, and my blessing. I never would have imagined Leandra capable of dealing with the likes of Boreas, but she has changed into someone I hardly recognize anymore. I take no pleasure in the memory of that night. The thought of hurting anyone or anything is abhorrent to me. Necessário. But in this case, I judged it necessary. Ah. If you've come this far, I trust you've learned that the Counselor was far from a humble civil servant. This doesn't excuse my behavior, but perhaps it can help to explain it. It's a sordid story, to be perfectly frank. Two sisters, a philanderous, treacherous wizard, death and mayhem. Are you sure you're interested in such things? The sparkle in your eye belies your better nature, Source Hunter. Now I know that it is your duty to get to the heart of this. And, in truth, the events of that night were but one part of a larger
and much darker matter. A matter in which I'll dare to beg your assistance before we're through with one another. Now that terrible night. Olha como que vai contar. As I slept, I had a sudden revelation. No dream, but a vision. My sister Leandra and my lover Zandalor. I didn't understand, but I recognized their location. Syceel's King Crab Inn. I arrived and looked through their window, but inside, everything was wrong. Leandra had fled, and Councillor Jake stood over the wizard, a knife in his hand and hate in his eyes. As I watched, he drove the dagger deep into Zandalor's heart, and I was too late to stop him. In that moment, I broke. I saw before me not a man, not even a beast, but evil incarnate. And I used Source to slay him. On the floor lay Zandalor. In my hands, I held Jake's life force. I had sworn never to use Source, but I couldn't walk away. And so I did the unthinkable. I used the Councillor's life to save Zandalor's. He was alive, but only just. Betrayal. Murder. Source. We were all of us guilty now. If you were any other Source Hunter, I suppose you'd strike me down where I stand after that terrible admission. Fortunately for us both, you are no other Source Hunter. My own little sister, if you can imagine it. She was always the more ambitious, the more exacting of us, and she had no fear of the darkness that so often accompanies Source. Her collusion with King Boreas in imprisoning me here confirms my worst fears. She is planning something far greater than I could have anticipated. For this reason, and with a heavy heart, I must ask you, Source Hunter, to find out how far exactly Leandra has become entwined in the dark arts. Ok. I hate to extend my own invitation, Source Hunter, but I believe I ought to accompany you to Zigzax's hideout. Presumptuous, yes, but I'd recognize the imp's essence just about anywhere. Both he and you must learn more about the darkness that has extended itself into our dearest Rivellon. And I believe I know where we must begin. Ah, but unless that's a bear flailing through the threads of time, I do believe Master Zigzax is on his way. Make way, Source Hunter, landing in 3. Sério? Hunters, you've done it! Ikara is free! Ah, what good it does my impish heart to see her safe and bright as ever! We have much to discuss. Come one and all to the end of time. A spot of something warm and the soft glow of the tapestry ought to do us all a bit of good, Ikara, now, if we're done playing hide and seek, let's not waste much more time. Oh, I just can't wait to pick your every synapse. After you, Master Zigzax. So that's the White Witch, eh? I expected someone. We've solved the murder and caught the culprit. Yet Não. this case feels anything but closed. There's more to this crime than simple fact. Teremos que continuar investigando antes de determinarmos a culpa de Ikara nesse assunto. Felizmente, ela parece bastante disposta a nos contar mais sobre esse assunto obscuro. We'll have to learn more before we can assess Ikara's truth. O romântico é boa. Ah, a gente não... Tá. Eu vou ter que ir por conta própria. Mas tem essa parte aqui ainda, né? Aqui, ó. Bem. Oxi! O que aconteceu aqui?
Why, I see Master Zigzags has upgraded from his shabby little hut at the edge of the hour, from the fairy dimension to the, space-time weaver hunter imp one. What do you call this place again? Esta é a nossa fortaleza do plano de refúgio no fim dos tempos. Ha! Is that so? It seems I have my share to learn about the magical world yet. The end of time. Well, suddenly your association with Master Zigzags makes sense. Well, I must say, it's no small relief to find myself in a safe haven among such allies. Do começo, o que fazer agora? We've a single order of business first and foremost. Leandra is gathering an army, and I fear we'll have to get through it if we win. But first, we must learn more about Leandra's plans. How many of these so-called Immaculates does she have in her palm? And you must venture into the inner sanctum of one of the sacred Immaculate temples in tá. Agora a gente vai pra lá. Agora que é naquela parte. But within its deepest depths, you'll find a hidden library. Biblioteca escondida. But I know something of great value to her. The Immaculates are no invention of Leandra's, though styling herself as its so-called conduit is, I must say, rather clever. They were an ancient religious group, countless sorcerers among them numbering hundreds of thousands before the death of Brachus Rex and the abolishment of Source. Leandra's little cult has retaken this immaculate banner. Mano, a história desse jogo aqui é muito bem contada, né? Cara, é espetacular. Ah, tá. A gente já se juntou. Sim. If the time comes that you must reveal yourself as imposters, you'll have many an impassioned foe to face. Ah, não, a gente tem que passar pelo teste, né? Pode crer, a gente não se juntou ainda. Tem um teste. You'll know you've reached the right place when you meet the priest who calls himself Mangoth. He protects the blood. It is he who you must ultimately defeat. As minas. A gente foi. Não há salvação para sua irmã? I believe that our soul forge has been damaged. By what? I can only guess. The fraying of the bond between us has left Leandra adrift in a well of sorrow she truly believes will never end. What she needs is a hand. My hand, out of this abyss. If our soul forge is repaired, I am certain she'll cease blazing this path of destruction. O templo. We need to learn more about Leandra's operations. I've seen mere flashes of what she's planning, but her enterprise is growing at an alarming rate. If we want to learn more about this, tá, isso aqui a gente sabe sobre o vínculo. I cannot condone the terrible things she's done, but I can seek to understand them. With our soul forge in such tatters, I believe Leandra is adrift in the not at all inconsiderable sorrows of our lives. What's more, I sense a terrible force bearing down upon the bond between us. It is hungry, and it consumes ever more of Leandra's mind and soul. I cannot say exactly what this force might be, but I'm certain it's both driving me out and driving Leandra on. If I could only repair the forge, I'm certain she'd put a stop to... Fire, brimstone, ash and chaos. Vamos discutir os fios reconstruídos da tapeçaria. Os quartos, não. Vimos Leandra em ação. E aí? Derrotamos o Rei Braco. Nossa, eu poderia ter falado isso aqui há muito tempo, então. Entendi. A dublação dele é espetacular. Esse aqui, ó. Testemunhamos a história de dois generais que derrotaram o dragão do vazio. Soa familiar?
stone is reviving their tale, I cannot say. But oh, do collect more stones, won't you? Coletem mais pedras. I'm all a jitter with excitement. Who could they have been? What does it mean? Tá. Dear Source Hunter, can... How might I serve our mission? Não. O plano de refúgio está sendo atacado? The tapestry of time has not been struck by flaming debris as yet. But time is long enough to consider all possibilities. Nos encontramos com Leandra no reino de Hiberheim. Ela está usando pedras estelares para criar pedras de sangue. Leandra. She desires to be mother of the void, but you have the power to undo her born in blood litter. Though they be baptized in blood, you can cleanse the starstones still, and use them to thwart their grim queen. Tá, pera aí. Vamos lá. Ícara nos disse que temos que nos infiltrar nos Imaculados para descobrirmos mais sobre os planos de Leandra. O dia em que os caçadores de essência mataram os pais de Leandra e Ícara foi o dia em que seus espíritos se vincularam. As duas irmãs estavam muito unidas, mas a entrada em cena de Zandalor rompeu essa relação. Quando Ícara viu Leandra de novo, esta havia se tornado a canalizadora. What's the word, Source Hunter? Isso aqui a gente já perguntou tudo, né? I believe Não adianta perguntar de novo. But what's so metal? Did you know? Tá, aqui por enquanto o Salão dos Heróis é aqui Câmara Interna, Salão do Vento e aqui a gente não abriu. Então a gente pode voltar, só que pra onde que a gente vai agora, hein? Pera aí. Vem pra cá. Aqui a gente não consegue passar, né? Só pra gente ter certeza, quer ver? Ó, realmente, aqui a gente não consegue passar agora. Pode ser que tenha alguma coisa aqui no futuro. Pera aí, aqui tem uma passagem. Tem uma passagem aqui. Ah, então pera aí, a gente vai vir pra cá. Mas é claro, na próxima gameplay, né? Deixa um gostei que ajuda muito. Até o próximo vídeo. Valeu!